Est-ce que vous pouvez nous parler de ce match? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense que c'était un début assez difficile. Je pense que les jeunes joueurs ont commencé un peu crispés au match. C'est normal, c'est un grand tournoi. Ils sont très, très enthousiastes pour essayer de faire un bon résultat. Alors, ils n'ont pas directement trouvé des solutions offensives. Alhamdulillah, je pense le dernier quart d'heure du premier mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et la deuxième mi-temps, on a poussé beaucoup plus, on a créé beaucoup plus d'occasions. Et alhamdulillah, on a gagné le match. Merci coach. Alors je vais donner la parole aux consoeurs et confrères journalistes. Je rappelle juste que je donnerai la priorité aux gens qui n'ont pas eu l'opportunité de poser la question lors de la première conférence de presse, pour être équitable. Je commence par monsieur. Veuillez vous présenter avant de poser vos questions et s'il vous plaît, une question directe. Coach, félicitations, 3 points. Merci. Hamza, le CTV. Félicitations, 3 points vraiment مهم بزاف. خاصة le premier match, اللي غيعطي واحد l'énergie وموتيفاسيون لي جوار. Alors بين ميطون شفنا منتخب ميطون الاولى ومنتخب ميطون الثانيه. شنو باش موتيفيتي الدراري شنو الميساج اللي كان بين لي دو ميطون؟ الميساج اللي كان ما بين لي دو ميتون هي ما تخافوش وما تخافوش تديروا الاغلاط لان ماشي مشكل وما تهودوش بزاف. كان عندنا المحورين اللي لاعبين قبل الدفاع كانوا يهبطوا بزاف وما كانش عندنا اللعابه اللي كيمشيو في العمق. الوغ سيتي امبورطون باش نبقاو فاتحين اللعب وفي نفس الوقت نشوفوا في العمق باش نكريو بلوس دوكازيون. فوالا ايزون كومبري ديريكتومون وفهموا لعابه. يعني اش غادي نقول لك، اول مباراه زي ما قلت انت، اول مباراه كانوا داشين شويه. المباراه الاولى في لا كومبيتيسيون والحمد لله كملوها بالفوز. Merci. Alors monsieur derrière, le t-shirt blanc. Coach, tu prends des 3 points discutables. On a vu le match avec les décisions de l'arbitre. Est-ce que tu es fier vraiment de cette victoire? Bien sûr, on est fier de cette victoire parce que on a revu toutes les images et c'était très clair. Il y avait 2 fois penalty et il y a. Messieurs, s'il vous plaît, restons dans le fair play, s'il vous plaît. Le coach est en train de parler. Coach, poursuivez, s'il vous plaît. On a eu presque 60% de possession de balles. Vous avez eu 2 balles cadrées, 2 tirs cadrés. Et je pense que si on voit aussi le coup franc que vous avez marqué première mi-temps, c'était une faute de nous, pas nécessaire, mais c'était aussi un goal que c'était pas à ce moment-là mérité. Alors je pense que s'il y a des fautes et ils sont sifflés, que c'est mérité. Merci coach. Monsieur. سي عصام يزماناس معروف مهمه. سي عصام مبروك الفوز. الله يبارك فيك. ستيب باي ستيب. سي عصام كنا في الشوط الاول ب5 المدافعين، الشوط الثاني درنا 4 المدافعين، كذلك كان تغيير الاماكن ديال الزلزوليه ودي هو اللي عطى واحد الفعاليه اكثر. واش ماشي من الافضل نلعبوا ب4 مدافعين اللي ممكن تعطينا واحد الاريحيه، خصوصا حنا كنلعبوا يعني في الميدان ديالنا؟ شكرا سي عصام. لا دابا دركين هذيك ديال 3 5 4 راهي الا جيت تشوف من تبني ب3 المدافعين راك عندك 7 اللعابه في الامام. دابا احنا واش وقع لو بروميير ميطون بزاف ديال اللعابه كانوا يهبطوا، كانوا يحاولوا يعني يجبروا الحلول بلو با، وماشي هذاك الشيء اللي كنا باغيين. احنا كنا باغيين 7 اللعابه اللي يكونوا في الامام باش نكريو بوكو بلوس دوكازيون. ما نجحناش في داك الشيء. جو دو دير لا فيريتي. بروميير ميطون سيتي ديفيسيل. دوزيام ميطون avec le même système on a commencé, c'était beaucoup mieux, juste parce que la position ديال المحورين كان un peu plus haut et on a commencé à trouver les solutions. لحقاش هما لاعبين بمحور واحد، le numéro 6, et juste à côté de numéro 6 il y avait beaucoup d'espace et c'était là où on voulait trouver, mais quand on descend c'est plus difficile. Mais alhamdoulilah, ça c'est aussi quelque chose qui est très important, d'avoir cette flexibilité tactique, de changer, d'avoir directement cet changement facile. وداك الشيء اللي كنتمرنوا عليه عاوتاني باش نقدروا نبدلوا بسهوله. ميرسي الله يحفظك. Merci. On prend ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de poser la question première conférence. Allez. Merci. مساء الخير للجميع. بطبيعة الحال أحمد البوحساني موقع الدار.
اكيد ان اليوم اللقاء الاول، لكن الاداء كان يعني ربما غير متوقع من طرف الجماهير المغربيه والمتتبعين، وكذلك كان هناك تضييع واحد المجموعه الفرص. انتم كمدرب كيفاش ممكن تعالجوا هذه الاشكاليه، خصوصا اننا كنلعبوا في بلادنا والطموح هو الفوز باللقب؟ كيفاش ممكن يعني التوقع اللقاءات المقبله وش غنرفعوا الايقاع؟ اوكي، السلام عليكم. الطموح طبيعة الحال نغلبوا اللقب، ولكن داك الشيء كيمشي تدريجيا، مباراة بعد مباراة. يعني ما غاديش تجي دابا تبدا المباراة الأولى باغيين الفوز ب5-0 وباغيين كل شيء يمشي هو هذاك، سي با بوسيبل. الدراري عندهم 19 20 سنة 21 سنة، راهم عاد ما عندهمش ديك ليكسبيريونس اللي باش ديريكتومون يقدروا يتقدموا ويفوزوا المباراة. ولكن الحمد لله انايا فرحان داكشي اللي داروا الدراري، داكشي اللي نهنيهم على المجهود اللي داروا، وبقاو كيخدموا وبقاو كيضغطوا عليهم. وتا هذاك الشيء خصك تشوفه، ماشي تشوف غير كان نقدروا نغلبوا بسهوله، لا بالعكس، فريق الخصم فريق قوي، وما تنساش داك الشيء. كلشي عندهم حتى هما اللعابه ديالهم، وعندهم لعابه قويين وخصنا نحترموهم حتى هما. Madame, puis monsieur. 3 pour la Guinée. Comment vous voyez cette équipe guinéenne? Vous avez joué contre une équipe guinéenne. Comment vous avez étudié cette équipe? Je viens de le dire en arabe. Dommage que vous n'avez pas compris, mais c'est une bonne équipe. Vraiment une bonne équipe. On était préparé parce qu'on savait qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe guinéenne. Et d'abord, c'est pour ça qu'on était aussi, je pense au début, parce qu'on les a bien analysés. On savait qu'ils ont beaucoup de qualités. Et c'est pour ça que je pense les joueurs aussi, au début, ils n'ont pas osé vraiment. Je dois dire que c'est une bonne équipe et je vois que l'équipe guinéenne peut aller très loin dans cette compétition. Dernière question, Cynthia, madame. Félicitations, coach. On va parler un peu people, puisqu'il y a certaines personnes qui sont en vacances, qui sont venues vous voir, quelques demi-finalistes de la Coupe du Monde. Il y avait Aguerre et Saïs. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer devant eux et de jouer devant un stade qui était quand même assez fourni? On a mangé ensemble. Alors, c'était bien. Ça donne beaucoup de confiance aux jeunes de voir ces stars, ces joueurs qui ont fait un exploit incroyable et qu'ils ont ce soutien, ça donne encore un plus. Alors, c'est magnifique. On est tous des frères et j'aime bien ça quand je vois les joueurs de A qui aident les jeunes, qui leur poussent, qui leur donnent un peu confiance qu'on a besoin. Alhamdoulilah, on est content avec ça. Merci coach, on vous remercie d'être là et on vous souhaite bonne chance pour les prochains matchs. J'invite mesdames et messieurs les journalistes à la zone mixte pour poser les questions. Merci.